Guys, welcome to my vlog, Enchanted Kingdom. Fiesta Carnival. Tara. Tara. Guys. Ito guys. Magkano ang bayad dyan? Magkano bayad? 10 po. Pagbata? 3 years old pa baba po. Walang bayad. Ito, 3 years old. Dalawa lang kami. Ilan po? Ano yan eh, bata pa yan eh. Bali, ilan po? 20. So, bigyan mo ka ng pera.